বুঝছি দোস্ত, তোর দরিনা না দেখে তুই বলে থাকতে চায় না, কিন্তু তুই একবার আফসোস নেই, তুই না থাকলে আমরা কি তৈব? তোমরা জাতির পথ, আমি আর তোমরা লগে না। আমি দোস্ত তোর মনের কথা পাগলামি বাদ দে, আয় আমরা নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করি। আমি সুইসাইড করিলাম, আমি আর বাঁচতাম চাইলাম না। আমার দরিনা নাই, আমি থাকিয়া কি তৈব? বন্ধুস পাগলামি বাদ দে, আয় আমরা নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করি। তুই দরিনার লাগি জীবন দিতে পারবে, আর আমরা তোর লাগি জীবন দিতাম পারতাম নাইনি। সে দিব আশা আর সে দিব ভরসা। আমরা হয়েছি কি আন্দার জগতের মানুষ, সমাজে আমরা মানিয়ে নিব না। কে কইছে তোমরা সমাজ মাইনা নিত নাই? ও সমাজে তো তোমরা নষ্ট করছে, আবার ও সমাজে তোমরা ভালোইবার সুযোগ দিব। আজকে তোমরা আমরার বন্ধু, আজকে তোমরা ভালো হয়ে গেলে আমরা সব সময় সাহায্য করুন তোমরা। আও আমার হাতের উপর হাত রাখো। বিপদের সময় আমরা এক বন্ধুয়ে আর এক বন্ধুরে ছাড়িয়ে যাইতাম না, ওটা প্রমিস করো। हाँ भाई, आप इधर क्या कर रहे हैं यार? मिट्टी के अंदर क्यों गया? हेलो, क्यों गया अंदर? আমার কপাল ভাই, আমার কপাল গান মাটিত কষাইল উঠান হইতো, কপাল থাকবো। ओके ठीक है, आप ऊपर आ जाइए, आप आइए। ओह माय गॉड, आइए। है भाई, मैं सीआईडी आ जाए, मैं लंदन से आया। जरा ये तस्वीर देखिए, ये लंदन से मर्डर करके भाग के आया यार, इसको पहचानते हैं आप? अरे सीने इन तो हमरा लंदन है। इसको पता चलेगा आपका? हाँ ठीक है, चलिए अभी उसको पकड़ने के लिए थोड़ा मदद करेंगे तो अच्छा है। हाँ चलो का, चलिए आए, आइए आइए। It's kind of funny how life can change, can flip 180 in a matter of days. Sometimes love works in mysterious ways. One day you wake up, gone without a trace. I refuse to give up, I refuse to give in. You're my everything. I don't wanna give up, I don't wanna give in. So everybody sing. One love for the mother's pride, one love for the times we cried, one love, gotta stay alive. I will survive. One love for the city streets, one love for the hip hop beats, one love. Oh, I do believe one love is all we need. Late at night I'm still wide awake, feels still far more than I can take. I thought my heart could never break, never break. Now I know that's one big mistake. I refuse to give up, I refuse to give in. You're my everything. I don't wanna ये घर है, ये दोनों का ये घर है। লন্ডনে ডবল গড়টা হইছে। आप श्योर? শিওর হইছে লন্ডনে গড়টা। ओके, तो मैं फोन करेगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं सीआईडी अजय बात कर रहा था। हाँ, जो काम के लिए मैं 2 दिन पहले आपके पास गया है ना, वो काम हो गया, वो दोनों को मिला। अब आएगा तो अच्छा होगा, उसको पकड़ सकते हैं। हाँ, वो उसका घर है काजिर बाजार है ना, उसका पास है, उधर आइएगा तो मुझे मिलेगा उधर। हाँ ओके भाई, मुश्किल नहीं। ओके, थैंक यू, बाय। Baby, just hold me, hold me, hold me. Oh, love me, love me, love me. Oh, yeah. One love, baby, just love me, love me, love me, love me. Baby, just hold me, hold me, hold me. Oh, love me, love me,
दोनों क्रिमिनल का ये घर है यार, तो पकड़ सकते हैं आप। पुलिस লন্ডন বলে তুমি কোন করিয়া আইছো? इंस्पेक्टर, ये दोनों लंदन से मर्डर करके भाग के आए हैं। শালারা লন্ডন থেকে খুন করে এসে বাংলাদেশে সোনার ছেলেদের নষ্ট করতে চাও? আমি তা হতে দিব না। সোনার দেশ সোনার মতো চকচক করবে, দুর্নীতিহীন পাবে। গোয়েন্দা অফিসার, ওদেরকে তাড়াই নিয়ে চলো। चलो